Hapon, sa makausap pa. Salamat usab sa Ginoo sa iyang gihatag nga kahigayunan sa atong mga kinabuhi. Karong hapon na akong paningkamutan ang paabot diya kaninyo sa gamay nato nga kahibalo sa pulong sa Dios. O mabasa nato kini diri sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nagahisgot ni may tungod sa destinasyon sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. O ang Dios dunay plano sa ato ang eternidad, o ako ug ikaw apil kaniini. Wala ni siya gitawag nga exemption, no? Ikaw, ako, apil ta niini nga plano sa Dios para sa atong eternidad, no? So ang bersikulo kuan kanato, no, nagatunlo kanato, nagagiya kanato nga mahuman dining ato ang journey aning kalibutan sa ato pagkining aton di ang pag amot diri sa kalibutan. Wala ta nagpabilin nga nagpundura kundi naatay gitawag sa English nga journey, no, kanang panaw sa kinabuhi. No, dili wala man ta magpabilin dito nga pagkatao sa tagwaangkan sa atong inahan bata gihapon, no. Muna nga dunay usa ka tawo nga pilosopo nga akong gipangutana. Tinarong gud tong akong pangutana, pero iya akong gitubag og pilosopo. Unsa man akong pangutana kaniya, akong giingnan nga, Brad, asa man ay kagikan? Kabulo kag unsa iyang gitubag? Yung sa pagkabata. Tan-awa na. Pero ang Biblia, ang bersikulo nga atong gibasa, tinuod man gina nga kitang tanan wala kita magpabilin diha sa pagkabata, no? Nagdako, no, naghangton nga mahamtong. So ang ato ang kinabuhi sa yuta, sa English pa usa ni siya ka journey, no? So musugot kitag sa dili na itay destino nga adtuan, no? So duha ra man na, langit og impierno. So mangutana ko karong hapon na kanimo, ikaw asa man imong gusto nga padulungan human sa imong journey aning kalibutan, langit o impierno? Ikaw ray makatubag ana, no? Siguro wala magitaw nga mayon nga ako, Brad, may impierno ko tanan. Moingon yun nga bisag ato pang testingan og pangutana, ikaw karon diha nga nagtan-aw ani, naminaw ani, kung mangutana ko nimo, ini kahuman sa ato ang panaw aning kalibutan, asa man imong gusto nga padulungan, langit o impierno? Moingon ka nga langit ko, Brad. Okay. So tanang tao kita nangandoy kita nga ini kahuman sa atong panaw aning kalibutan nga dito ta padulong sa langit. Pero ngano man tungod kay ang Biblia nagaingon we have sinned, no? Diya sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23, the payment for sin is death. So mo ni siya ang problema kay kita mga makasasala man ta ndako, no? Kasala ta sa tong nahuna sa ato ang itawag nga pulong o sa atong mga buhat. So dili kita makaadto sa atong gustong atuan nga maong langit tungod kay may problema. Unsa man ang problema? Sala. Og ang bayad sa sala kamatayon, no? Dili ta makaabot dito sa langit tungod kay nalayo ta sa Ginoo, nabulag ta sa Ginoo. Kay kanang pulong nga
sala mo na nakapahimulag kanato, nakapalayo kanato gikan sa Dios. O bitaw nga daghang mga tao nga imong walihan sa pulong sa Ginoo o masuko pa magani ngano man kay lagi na may sala lagi o di man gusto nga matandog ang ilang mga sala. So muna nga dako kayong problema nato nga kita gusto lang tag tong destinasyon mo at tag langit, pero Biblia nag-ayo nga tungod kay kita mga makasala adi kita makaabot ito. So wala siya ay problema. Pero ang matag problema naman po yung solusyon, no? So ang solusyon mao nga Jesus Christ is our Savior. So God only Son, no? He is the only salvation, so we can change our destination from perished to eternal life. na ay solusyon, no? Na ay problema, na po ay solusyon. Ang solusyon sa ato ang problema ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon sa dire, for God show His great love for us by sending Jesus Christ to die for us while we were all still sinners. So, gipadala sa amahan ang iyang anak aron mamatay dito sa krus sa Kalbaryo, no, si Ginoong Hesukristo, aron nga kita nga mga makasala, no, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So, ang ato ang buhaton mao nga mo tuon lang kita sa Ginoo, believe. Ningon sa kung gibasa sa John chapter 3 verse 16, believe in Him. So, ang pulong nga believe in Him, no? Jesus promised us that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. We can receive God's gift of salvation by placing our faith in what Jesus has done on the cross for us. So, mo na siya ang maayong balita, no, nga bisan tuod nga kita mga makasasala o ang atong destino maimperno magdon tata. Pero kung ikaw karon nga naminaw aning akong wali, akong itudlo nga pulong sa Dios, no, maginulsol ka, mga ikagpasaylo, nya mutuo kang Ginoong Hesukristo nga siya nga to ang manluluwas. So ingon ang Bible nga dili ta malaglag kun dili makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. So karong hapon na, are you willing to obey and follow Him for the rest of your life? So mo na pangutana. Kung gusto ka nga mausab ang destino sa imong eternidad. So, ang pangutana, willing ka ba nga mo mutuo, mo obey, no? O musunod, no? Nining nabilin yung mga adlaw sa imong kinabuhi nga imo bang tumanon o imo bang sundon ang pagtudlo sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. So kung imong tumanon, so naay mga pag-ampo nga imong pagabuhaton. So mag-ampo ka ngadto sa imong ngadto sa Ginoo, no? Unas tanan mag-ampo ka nga imong ilhon nga ikaw nakasala, no? Sunod imong pangiog pasaylo ang imong mga sala. Then imong dapiton si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, no? Pinaagi sa pag ingon, I believe you have risen from the dead, and now by faith I receive your gift of eternal life. Thank you for loving and accepting me. Help me to love, serve, and obey you for the rest of my life. In Jesus' name, Amen. So kung ina na ang imong pag-ampo karon, so congratulations, ug ang Dios panalangin sa imong kinabuhi. So ay kalimot sa hatag sa imong comment, no? Yun sa share, no? Imo nang ipambit po dito sa uban, no? Kini ato ang video, may na lang pod nga diin ang uban pod makasabot po nini. So balik ko nako, no? Wala ko diri magwali og doktrina, no? Ayaw lang mo og
kabalaka kay wala man ko mag-ingon dig doktrina, wala man po ko diri mag wali og akong kaugalingon nga relihiyon, no, kundi pulong ni sa Ginoo atong giwali. So congratulations kanimo nga naminaw karon, ikaw ang mabulahan, no, sa imong kinabuhi pohon. Inig ka human sa ato ang panaw aning kalibutan. Siguro kung dili kita padulong ato sa impierno, no, padulong utang ato sa langit. Kini nga pagtulo na napay sumpay, no, so padayon sa pagpalo, padayon sa pagsunod ani, ano, sa sunod nga semana pohon, kining ubos na alagad Pastor Orlando Gayosa, no, moingon mabungahong pagkinabuhi kanimo og kanatong tanan. O ang Diyos panalangin sa ato ang tagstag sa kamakinabuhi. Amen.